नमस्कार शिक्षक साथियों, इस समय हम दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं जहां टेट अनिवार्यता को लेकर पूरे देश से शिक्षक आए हैं। AIPTF के नेतृत्व में देश के हर प्रांतों से कोने कोने से शिक्षक आए हैं जो टेट अनिवार्यता का विरोध कर रहे हैं। इसी में हमारे साथ एक दूसरे स्टेट के साथी हैं, कर्नाटका से चल के आए हैं शिक्षक साथी, तो हम इनसे बात करते हैं। आपका नाम? नमस्कार, ನನ್ನ ಹೆಸರು DR कोटरेश। मेरा नाम है DR कोटरेश। मैं कर्नाटक से आया हूँ। और आप? चौकड़ी परशुराम, कर्नाटक में टीचर हो, प्राइमरी स्कूल टीचर, 23 ईयर सर्विस। आई एम कमिंग इन न्यू दिल्ली जंतर मंतर, not necessary in TET examination, in service primary school teachers. I will get a आप एक साथ में आप हैं, आपका इंट्रोडक्शन आप अपनी भाषा में बोले। मेरा नाम तमन्ना है। आप अपनी भाषा में, आप कन्नड़ में भी बोल सकते हैं। ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವನು, ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಲಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು, ಕನ್ನಡಿಗರು ಟೆಟ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ನಡೀತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ। ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಈ 15, 20, 30, 35 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳ ರಾಜಧಾನಿಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಟೆಟ್ಟನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕು, ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು। ಸೇವಾನಿರತ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಟೆಟ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬೇಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಈಗ ನಿರಂತರವಾಗಿ 2016ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೊಟ್ಕೊಂತ ಬಂದಿದ್ವಿ। ಆದರೂ ಸಹ ಟೆಟ್ಟನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು। ಟೆಟ್ಟಿಂದಾಗಿಯೇ ಏನೋ ಒಂದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಸಹ ಅವರು ಈ ಟೆಟ್ಟನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಣದ ಕೈಗಳು, ಸರ್ಕಾರದ ಕೈಗಳು ಸಹ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ। How many teachers affected in Karnataka from this TET mandatory? How many teachers? 1,20,000 teachers is service in primary school teachers Karnataka. opposed TET. 1,20,000 teachers है, मगर 1,20,000 teachers भी अगेंस्ट है। इसलिए 2060 के पीछे क्या रूल है वो ऐसा होना, 2060 के बाद यार रूल है वो भी ऐसा होना। कैसे टीचर अब टेट लिखूंगा? वो 30 सर्विस हो गया, 33 ಸರ್ವಿಸ್ हो गया, 66 ನಾವು 23 ಇಯರ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿದೆ। ನಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಟೆಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ CET ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅರ್ಹತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಟೆಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ। ಬಟ್ CET ಮಾಡಿದ್ರು, CET ಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆಟನ್ ಆಗಿದ್ವಿ, ಟೀಚರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। साथियों, ये कन्नड़ में बोल रहे हैं, हमारे कर्नाटका के शिक्षक साथी हैं जो कर्नाटका से चलकर इस दिल्ली की धरती पर अपनी आवाज को बुलंद करने आए हैं। हम टेट के खिलाफ हैं, टेट के विरोध में हैं। और इन्होंने ये भी बताया कि लगभग 1,20,000 शिक्षक कर्नाटका में स्टेट अनिवार्यता काले कानून के जद में आ रहे हैं। तो इस देश के न जाने कितने लाख जो लोग कहते हैं, तो लगभग 25 से 30 लाख शिक्षक ऐसे हैं पूरे देश में जो इस काले कानून के अंतर्गत आ रहे हैं। और अब शिक्षक सड़कों पे उतर चुका है, तो सरकार को इस काले कानून में संशोधन करना ही पड़ेगा। आज आप लोग जितने हैं, भारत माता की ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು, ಟೆಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ವಿರೋಧಿಸ್ತೇವೆ। ಟೆಟ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಟೆಟ್ ಅನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ್ತೇವೆ।